Bonsoir. Beaucoup de de développer. Bonsoir. Bonsoir, Chantal Bolangé, ceux qui ont Congo Paradis, c'est la reine. Et puis, Sabino, qui t'a beaucoup de gens, on a vendu les news des stars. Hey, les news, eh! Soit bon, t'es Marie-Laure mort à la Canada. Babindeni bino bois bien, ma disciple nangai. Ma paradis quoi, c'est la reine, c'est moi qui commande, c'est moi qui dirige, c'est moi qui décide. Et ça va ma paradis hein. Bandeni bien, ngana tu na bikela munanga, on a sana mokili. Ndeni bino ça va, bois bien. Santé, surtout la santé c'est très important. Hein? Surtout vraiment la santé c'est très important. Ndeni Bino, bois bien, ça va. Nora Digital, la patronne. Babi, soit Kabango, Chantal Bolangé, ceux qui Congo. Babi, Tobo, Santé, Mami Bambi, na Genève. Hein? Mami Bambi, Babi, Chantal Bolangé, ceux qui Gayo, Moutunangai. Viens à Zoro, ma bien, la motema ya cheval. Blanche, moi, ça sans tache. Mami Bambi, yoyebi kana to beta na nauti, Mami Bambi vrai chérie na nenga mukete. Donc muto boyo vraiment na paradis biso suto no mayo. Zo comprendre ndenge za la rara. Viens nga tukela mboto, li passa ba mango, babi tchaba mango suto na molongo. Ndenge za la rara. Hey dada. Dada ngwa bana bera donde pour des amunda mais c'est versate. Fiti kelele ndenge za la rara. De Mozamba volé mon cœur en à Bruxelles, Bambote, ma paradis Tindelio, Yangoana. Donc, et soit Kabangote Sandra Monza 3 fois carré kaka, Yaneli Munduka, Motema Keveka Muzuna, Yaneli Munduka, Yone Motema Keveka Muzuna, et soit Kabangote, Didier Chon au petit Jésus, Babina personne Bambote Belé au petit Jésus, paradis c'est Nomayo, vous avez maman paradis. Babi na profiter parce que faire rigole à Jésus de Niance les padres babi yo ebika rumba congolais na maboko na président ba mbote belé ayo ngwana faire rigole à Jésus de Niance a volé mon cœur OK na mon gali kolopo za Jésus. Bon voilà to développer dans mwanda ndambu babi vient na bere de poser za munda nazo regretter ka vient na ngai azana voyage pour vie soka zaki na France mais bat balongoli ba mini na maboko. Basimbi ba mine maboko voilà ngama paradis Chantal Bola mama lola linga ocha kimia partout là na yaka rien na rando na yaka pera na rando le na rien na rando sco public na sikino ba comprendre lo mo Chantal Bola zala ma paradis azali s'appelle Noël azali et Kyoko Congo voilà na pesa mbote na musika luta zinga motema robingele bambote yo ezana bambote belé shagi maman abodé na 3 la mère des jumelles bambote belé zo Zosel Mondele Chacha Dokolo ma disciple et Chantal Bola voilà Chacha Dokolo zo Mondele to bossa na nel kabalo d'or anti terreau ndenge la ma paradis voilà tout solo sur mon bouquet ndeni bino après nous mbote belé c'est pas la ma paradis la bino makasi na yebi classe bibine de la femme na barbe mbote no pe ngwana zo yaneli munduka motema keveka muzuna voilà bon j'espère que viens dans les news de toute cette vidéo film boyebi grâce likelele grâce mbizi tebite nakoluka kalamu nini nazo samwana mosana na mbisi na ebite nakoluka scène ya la mbisi moko ko vivre na ba scène te il faut kalamu ça veut dire kalamu ya terrassé alobi nakoloba to meli diamba nakoloba to meli whisky poto yo salaki bo melaki salaki nini na moto Shagi maman bolé na trona web sono moso i boki mbula na web sono mo moso mbisi alobi mo na moso grâce ntanga no kumo no mbisi na niveau ba jeune fille na poto to mo vivre na poto tout ba na poto ba na nord blanche qui na fille fraîcheur elle est une la copine de quelqu'un ba na nord biso vraiment na âge na yo ozo banga te ozo téléphone na yo au coach en direct yo so dana mti febele yo vela nga tsukela mboto le passa maman on t'a son molongo voilà au bangi to ju téléphone na yo côté en direct soit disons dans la urgence
pompe ni na memaki o benga 17 ni memaki o 17 ni 18 soki 17 police kutu police pour là ozana izoko mona poto ozaka bleda mo fana na poto so comprendre mamba poto tendeng pour na poto de so muto koi bazo bengo urgence ba agresser ye ba beti ye là ozo benga pompe kana mbila yo siko ya urgence ya yo moko okei na kia yo kosi kombo comme on a le côté et bikoro wana yo zana veneva elongana ma o yo wana yo mbisi yo zana veneva yo zana mukolo ya dada o mukolo berado yo zana mukolo koko timbi o mukolo batu nyonso yo e bano ndeno za telefone na yo okota direct o lobake ya dada tindelinga batu babeta ngai babeti ngai batu afere babeti nga yango fere yebi yo pourquoi tu fais na ba bêtise salité ya yo imbécile nyama donc yo boss na yo wana ozotanga komba futa ko 3000 € bolimbisa no public respect non ngala ebite ya wili etoka o ngala yo ya wili etoka ndimite ya beta na ya wili etoka na ndimite za ya wili etoka ngala yebi ya boss yete je crois pas yo za na ya wili etoko Voilà la se yo na ya wili etoko na yo wana poso za na boss net ya wili etoka na ndimite okoza na niveau basse classe non zawana ya salité mutaka na osi to mona ngona public ozo so loko yo Rolex la subiso to grâce mbizi te po yo la sabiso nyoso siko loko ezanga kata bilamba il faut kata bilamba tuzo mona mabele na yo wana ezala ko la chiffon ya bien te salité ya bana bitendi tuzo mona makolo nona ya mukolo yo no mukolo ya dada so banga te o ba yo ya dada yo o melaki nini pour ndimito o melaki diamba bien tabac roulé soko melaki poto abi poto ngo melaki zege nini masangu sala bongo te yo fio koko nyama yo mbisi yo eloko ya salité yo dada benga ko yo so contact na dada yo eloko ya salité yo o sala mission na studio zo lela na sala eloko to zo lela ba koto na mawa ya dada yebi yo ngwa bana yebi yo aibi sigani ato babi ba pisse ba lika comme gratuit ata les dans pisse lika ko benga o te so na lika batinda batu ba beta yo o vimbi sigani mais yo la batinda ka batu ba beta ba panza voiture mbolo ba panzi voiture te ba zuga yo mutu voiture ba panzi te mais mutu ba otina no beto liboso no ngam no beto no muta liboso te batinda mutu beta yo na nini yo sali ba otima beta yo na apesi za nani yo za nani po batinda muta beta yo ozani star ozani vedette oyebalite ozafie lisoro poti ya libolo mbika public boss bolis kizenga pour moi moi soit ça la rendre erreur na vie là kenda ozwa kisi soit disant asimba micro comme soit disant chronifiant tout konikiti oteka matrice obota rate ozanga mukanda ozan sans permis osala ba mikana mayuya na tititi bola def sa robilamba po yo na ta Strasbourg na magasin no la tra mbisi donc filmer magasin na et ce que la tra ba robe no ba jaune wana o 4 na legi même pas 400 € bilo no la tra wana na magasin na Strasbourg na coin so na côté na magasin na telinga bi oh bilo mbisi la tra bimsa onde awa yo soit dizo na boss ya wuli et toko po za ya wuli toka te po to na wuli toka o za na world ozana world te moi eloko esika na ba personne next on esika ba personne foot la wana yo bi pavillon yo va na pavillon yo so mona pavillon bikok pavillon sangana douche sangana na salon so mona wa pavillon ndeni wana pavillon douche sangana na salon obanga rapeto sala ka be miso la yo somba pavillon na poto zo banga te ozora pour filmer zo suko na douche pavillon za salle de bain pour pavillon des gens ba deux salles de bain deux douches yo za na pavillon yo ba peso mo net mo ya passe ya passe ya wili to ka somelo pavillon na munoko za na lo ko salite nyamelo ka pema ko lo so ba papier na o ya wili somelo pavillon na ba voiture na ba bi ko lo tambo ko na za complexe no yo za lo te fi mo bwe e lo ma lo ma belo wa ndika nzoto ma belo wa likasa manga ozanga tele wa fi de fer c'est baby nyama lo ko sento ba tsaka bilamba na ba rayon oza bien te yo mona mo so tanga komba ya dada ngwa bana o ba pe yo bino banga wa mikolo tendenge ndiyo o banga kwa mutu kwa dada to banga tendenge nini a solution yo
abengo le téléphone yo salité imbécile ni yo mobala boyo pour m'appeler solo mobala ki mona ndako pour zo comprendre té même solo biloko moi ça na cuisine et puis mi odeur bongo té yo to continue na cuisine na le mobali solo biloko ba pat solo ma peka mobala ki ma kokité solo niveau solo no bimisaka mbisi o rangote solo zei même mbiso za kana balé même ngolo azaka zelo wa yote même ngolo yo to ba tio vinaigre ta bidon mobimbo jamais ko sila solo o banga te o tumbula kindenga na ko beto ambalo solo mono na nzela yo na kutu na ngono trop muko na beta ka mususu wana na studio yo pozala kati mundo ko kima kati yo so na kutu na mbalo yo so na mukando ke na commission porter mutu plainte nazo porter bino plainte batu ya faire nazo porter bino na ma paradis nazo porter bino plainte yo so na mukando ke na commissariat porter mutu plainte ambisi eso mona ba pesa mnyama mukanda nyama sasa la demande d'asile yo so nyama mbisi ozo na mukanda yo oyo ke no porter mutu plainte na commissariat biso tozala mikanda fianto lo barati tozala mukanda okende mona mukomisa pipi tanda porter pour redommager ngaba de l'argent yo zana wile tsoki litoko ye li toko mbonga pesa ko rater de ko so ba de dommagement baka de dommager yo nana yebi yo ngaku plainte fo ke na commissariat to ke maman na tribunal la bobini nazo porter plainte mukando sana ngote permis sana ngote et lambo sana ngote vona no na net chanza ta kiti to comme na 2017 chanza ba kiti no sana ngote chanza na ndakote fille à basse classe le kola yo sala ba trafic na ba vidéo le salité ba kutano be flou na mo comme le fond di matin bisaye et que la mo salité no mo telo ma belo kola sonzo nyama salité sonzo on yo karma de na nzoto o kasi na la lala yo lo ko salité yo ba ko lala ba kene lo api wa yo mo so ba lali o pese mo ba lo tempo ka sur ma peko za na ma krasi to za na mboka ba dodore ya ndenge no c'est 50 cm za yo niveau ya solo za na ngona mzoto grâce vraiment teka susu di bumu o teka le sou matrice na ebité vraiment ngona moi so vana na poto sa mukanda sa mwana o profitera tate na ba aide mboko yo ordinateur l'état français moi l'état français yebi yo te na mboko na ordinateur l'état français o zate siko vino za ndenge nini vino o tamona na permettre ti bola ozoli kapozo ganga bubu voyage okenda raté Londres ta pamba Londres pamba okenda te okenda sasa mukanda ba français ya bikoro ya salito le kota komba ya dada ngwabana batindeli yo batu ba beta yo loko ya salite yo ese mamba ta faire bana ta s'occuper na yo po yo zanani yo ba yebi yo te ba s'occuper na mutakala biso to mona na ba journal abuza na fo mutakala bande mukile bande na préfère mo ta mutakala ya ngungi ke yo za mutakala pongunga za na mabele te tu mona mutakala ngungi menga chante na préfère mo na mutakala ya ngungi ke yo mbisi fo mutakala mo be mabele koya do film yo de ba forme note bi poti o sa pe vidéo finga dada bi poti na misu niama minu mbungi imilité nzoto mobimba mwana mwaso vraiment ozala nani yo ozala nani ebite ozala nani ozala liste bato bakufa te ozala nani ngo yo mbisi ozala nani mukanda te permis te mwana te vite ozala vite yo no ozana postoki maya wuli ngo to kambo ngana bia wuli to ozala vie ozala ngo te awa poto mukanda ba somba ozuze ma déclarer option mukanda permis ozala mwasa word ape ya wuli litoko ape sarangai 3000 € par mois yo 3000 € par mois ka ça peut 30000 €. 30000 ngaka ka 3000 nde cheki mama bonela 3000 ngana zo kamwe bo 3000 peut 3000 € baka yo ya dada yo. Mais vous êtes courageuse. Vous êtes très courageuse et imbécile. Il n'y a pas de bidon. Oui, bidon, ma fout un peu ma tête en Koweït. Et le m'a ben moi, ça salité. Mon bala qui mon ondok, bah si bah yo Paris mon bimba. Puis mon sans esprit. Yo so le kana na vidéo là tu l'amba malonga yo. Après blon on le travail ndam wona ya ndam ba teka na Strasbourg sendene. So là tu mo robe be chichi bola defsi yo. Yo se lo role le malonga. Ezala mbala suka mona moso mbala liboso mona mbalo na kebiso na video mais na ko beto msuna makofi so moso ko mona ngala musika kanga makofi ponga na tuna ka tele na ko yema na beti yo gauche droite zara makasi en plus na ba raté yo pour ça pe congolaise na biso pe te on s'appelle zaïroisité on s'appelle congolais Brazzaville te on s'appelle rwandais on s'appelle colonie yo et donc moi celle te quoi grâce mise à télécommande ça bien te
grâce aux bientôt dégagé toi sale fille ba voiture no sombre ya ba garage wana ya bi corona ba voiture ya salité des en assurance yo voiture des assurance yo allez capé grâce mise de chercher ni mozanga même caméra grâce mise aux caméra té o kenda ko defra ba caméra la site on la sala ya Michel Aigle Congo Révolution yo za la caméra té grâce o ta la micro té o za la caméra té la seule caméra nous avons caméra té o defra ba caméra ba to ba kango caméra parce que ba bien sur na mbongo na fête mo pour na 400 € ba kango caméra ok non za image té o le ko finga ya des alambala suka pe mbala liboso moni yo o ko tena ba disciple nga te Josiane Mondele te chercher de coloté donc vous êtes na ligne té vous êtes na niveau té yo grâce mbisi te ko le lemba ba si ba mission comme ba si ba yo ndongo za yo ka se mission fait mo ko si ba yo mo ko salté ndongo za wana o lingela ya dada bul ya dana tana hote o lila ya dada bul té yo ta niveau ya dada té o ta niveau ya dada té yo ya ni de Mozamba ya ni donc ya ni équipe mo ga faire au niveau to salité mbisi laisse moi mobali no za la mobali na yo po yo grâce mbisi la section na somba pavillon au fait na net mo ko boy so mona pavillon eza na douche na kati ya salon tala mo salon ya bikoki awa tala ozanga na space bongo so ko bot chance ko kanga okata mabota oteka mabota bota kateko pona ndaku wana vraiment tala ndaka Chantal Bola ndenge za munene na ndaku wana mozala wa bikoki wana mozala ngo vraiment ozomi kumisa na somba pavillon za bon wana net be pavillon wana ba cave bana mindele le tata na tongi ndaku basali ba mo net asima ba net asima za rapport msu ba komi mikolo bon ba bonne le bazo ya ba personne a comme des personnes âgées wana ndaku balalaka ya bikuku ya bato misala okanga mwa kiti no wana osale lokote yo bando ya poto so sina contrat ndaku yo za na Londres kuto kenda te naza française yo ko za française yo et le roi yo tout même prophète même préfère on repose mon canada française tane long non naza le roi mbinzo et le roi fille de faire za langwana et le ko salité za mbala suka pemba la liboso leka ba bezo ngo leka o luka vraiment na habité ba mama na sekanon batinda batu ba beta yo ba beto na ils sont pour que bon ozoki teni en plus que ils ont des poti na miso chapeau no latakiza ba nana ngo ya lui de finance ku tanga lui de finance ala c'est mon chapeau modèle wana te ba beta yo ba no beta ba tinda ba no beta yo bituma no bunda na Paris a yo ba ba dodo manger nga mbesi nyama ya wuli toko no wana uzakana dodo manger te mbon ya wuli toko no soki so des appels pose ya wuli tokate ya wuli toko no uzakana soka zakanga na yo na ebite mais ça kinga ngo bozo coacher bien te no nganga no na modèle ozawana oza bien te grâce aux salité oza bien tamu na bataki sasa ba lekon aspect bataki sasa ba lekon aspect te mona moso zo bete petoro ngai ba salité ba besoin mo ko salité yo ba beto en laisse so ba beto li kof batina mabato en tout cas na public pe bondi ba mona moso andok na ndimite bondi makai ponga ma paradis bondi ma mutu ba beta za mabongo na longa bi poti mutu ba beta tali kofi ye poti bi poti fe longwa poso ka leli bi poti da musfe kitati ye poti bi poti longwa te minu mbunga ndingi na minu na eta lenga ba beti ngai ba beta ka ba batindi batu ba beta yo za makasi te yo oza ta makasi te ba beto ba chiko bongo oza ni na makila elonge vimbite obi ba besi msodi nga osala fo nga osala ngo te s'il te plaît wata la carte vitale te moi moi si azo pesa komba za na bi ala 29 ans elonge na za 29 ans libolo na ya kopo wana sala trop wana nyama ba ko su goûter ba kima yo grâce yo libolo mbungi nyama libolo sur la terrasse o ko gata sur la terrasse te libolo na grâce kasoni yo la taka yo malonga yo mbisi yo kala mu za mbisi na lilangwa le kona gitoko lilangwa nga tena ba comprendre ba mbisi nyoso nga na ebi na mokili na monde na tali ba mbisi parce que mbisi le ngwa yo na mona te même ireke le kona gitoko même banane yo ko mbisi ya ndeni yebisanga yusuko atali yangele kona gitoko yusuko mbisi model ni mbisi na ya model ni na ba kombo musibo pesa ke grâce mbisi za raguna munoko yo za yo pola mbisi ya bongo za la na mokili o boni ko tambo kini obi nazo comprendre te mona mwaso zo rola ndoki mona mwaso abanga te besoin ko sala besoin de bongo sibite na kombo ya dada yo ila kamadi no
Yo la famille mo ko tata mutoko ya dada la famille na bino pour ma famille ba boti bino libola maman les autres ngana kuna na kata pont noir li kata tata no ya musutu nyama tata no ba kata kata bota mona musutu yo bima bo ekela ma musutu na ko comprendre pour la paradis dossier na tali maman mbisi na lifona luki maman mbisi ngabia d'accord tata na ba kat bo limbisa ma tata na ba kata ko ba kata ka tata no o bino ba la poto ba kata ka tata no borté. Oui, je suis méchante. Très même. Bakata tata na eborte, tata mbisi musutu, yon fa bote kele mu rola mbisi. Tuzo bantu ba friki fo bakata. Yo bakata te musutu, yon fa bote mo rola yo, musutu tata na zo telenga soki wapi. O so da société décembre ngo ba guerre zo banda. Na pono una pasi. Bubanga te bole ka bofinga ka batu ndoko mkolo ko ya dada banga tutanga komona ya yo ya dada yo yuta ngomba ya bosu ba manke mama na ako manka me mama na libola mama no sike fani kuna na pont noir nyama yo soit des ambis fa mama no ya poto mono tika na pont noir kuna va soit des autres na ya wili litoko pona limite ya wili toka poso za kana boss te mo ya wili toka mama no koko yo se retrouver on va na pavia mo ya mystique donc on kota maka on za ma garage yo imbécile ni mo zanga na garage okota camion no imbécile ndako mo bikok douche na kata salon mama na mona ngokala mama ndanga po akala akutanga abanga tanga komba ya dada nyama tufi nyama bina fono mo zamu to ya dada na famille na bino muto ya dada bozana ya intellectuel ya dada bozana na famille na bino dikata tata no musutu yo tenga kuna ifeti mikiminage mama président dikata tata grâce mbizi et tenga piti dikata ya musutu na aja ngesa nga passe na paradis la tata ngotikele mutaka na kotuna ndako lenga bia ongo yongo kela muna ambisio abima parce que tata musutu ya ndenge wana tala makunza milai be banda wa tikuna ngabio fiozo de oza demo vraiment yong sala maman so ba demo tata bino aba ndo ngane za musutu yo siko sa bemisho yaka kala taka ba sexy siko sexy simba kote moni ambalo poto cho susuka pozo ngala musutu ko matala musuno ba 100,000 vies poto cho suka malo fo yaka mutakala ni soutien to moni mabe no mabe wana basala no tolo wana oena makunza wana kangame kangame lokola mosaka ozo kombe tozo mona ngo siko mutama na masoko no wana ya mabe wana masoko no lokola malemba e malemba batena liboke. Et ce masoko mutaka na za mwana mwa 12 so na tala mwana mwa 12 be 15 blanche qui na fifa singa tala mutaka la mwana mwa so suke bisaka solo comme benga na star te soni amna padina tala ngabitala bikeda muna nga star ezela mbala suka bemba la liboso otanga komba fenga na munoko na yo ayebi yo teye ayebi yo te ofinga batutu ezala mbala suka pe mbala liboso bata fere baye ko bundisanga nazo porte yuzo na mukando na commission porte pe yuzo ko na porte commission ba landi ne longi wana mbila zo mono dogi mutu la ozo mi ko tambila mono ko lati drogue na nzoto bombe o le rapio te la commission filmer sur que porte pe na les autres ko mukanda po no omoni yo na pe devant mon na pe so siko et bemba maman na oni ya matufi maman na sofu kuna bambisa ba mayanga ya pasi vraiment yo mozakana ya wuli litoko on finit ça wuli litoko na yo vraiment ya wuli litoko oh biso to sora ba wuli musheni code mboko yo drapeau Congo yo to lo barate imbécile nyama ya wuli litoko wazana ya wuli litoko posto ka ya wuli etoka na ndimi to ko la modèle wana ba mozali wana ya wuli litoko no yebise yo kana biso no devant na pesa yo kutanga sukumba dada mna ote ya dada yebi yote amona opete ayebi yote amona ote après numéro na ote achako pe kate donc na yebite comme kaka kotanga sukumba ya dada te faire te yo oyebi faire ya pe na yebi faire koleka ya dada koleka ba duso ba yo solo na faire yo so va na faire ta 2 minutes bo men ta champagne o boni beko ba bezo ngoluka nde salité be Congo na soki Congo li soko niama Congo li kunza wana soki révolution et na ko pour révolution soki Congo lingi wana soki Congo lengi wana et ça la sous-te faut siti bozanga ba caméra imbécile niama yo na yebi faire ko leka bango yebi faire mkonyo ko leka bango yo yebi faire yo imbécile wana te sika mo bolia na
tout fini ya mo makambo ko ça la baisse le kuta on est imbécile yo ka devant la pesio yo faut que na téléphone sur le commissariat mono que na urgence hôpital de Lemba na poto mundele la mona wa mutu ya zo loba suzuri poste tikala vide okuti na mundele mo msa stagiaire mo lobi sieti et dans la poto ki zenge bembe nyama tout fait isoko mbwa nyama na mbwa lekyo na kitoko zonga na commissariat kena commissariat zo ki no porter plainte kota na vidéo en direct ya caméra cachée ya lukuta o kena na ambassade ya lukuta kota la ngos ko na commissariat loba na ko porter plainte laisse ko ba piso ngo pièce d'identité bimistre so mukanda devant la personne ngwana pour vous pièce d'identité madame pièce d'identité personne so ko mukanda pour ce comme qu'il monde entier ba ko za sans papier ya wuli litoko na wana ba ko za sans papier wa mosmo oteka matrice o kanga libolo solo et bolo ce que ba ça normal ozaka nango te yo ce ko za ngo ya gindoki yo mo zo ba nezate kende na commissariat na pièce d'identité quel commissariat na biso ça la caméra cachée dans ça là na suki so ngala ko suki so na ma paradis aussi la poste na silisa yo zonga na commissariat ça la caméra cachée wana ça là pour ba retourner le liboso porter plainte d'accord pièce d'identité la raison pièce d'identité dans ça là sans papier sans mukanda na poto okumeli mbula be na poto zanga mukanda yo mwana moso botarate yo ça na mukanda te zonga comme moi donc na urgence qu'est-ce qu'on a commissariat ba na urgence pièce d'identité okay j'ai oublié ça à la maison tout fini ama oublié ça à la maison de photocopie tambo na ngote ozali na ngote tu oublié où kena commissariat pièce d'identité la ba senga pièce d'identité bimisa so pièce no tia na fia sans papier basse classe imbécile niama o kasa ya dada sanga na préfecture ndé so bongo boya professionnel bengi préfet apese mukanda ya da sanga na préfecture sanga na aéroport so yeba raté imbécile niama ya da sanga na aéroport ebité o ma ngende ni ya da ngwa bala o yebi to so mona na misuno ye toko daka sanga na préfecture na aéroport c'est que ba vie mataka pepo tout ba mona kuna jamais fia sans papier ni mo sata na mukanda te biso kutuza ba mikanda makasi biso kana na posa na kende voyage ndé mwana za mapa na posa voyage te na voyage to na vie na makasi fia zanga mukando banga to tanga komba ya dade zobo niama elong mabelo ko la serviette fia elong mabelo ko la filaire osana ba quantité na sama bena ngungele ko na kitoko na nzinza le ko na beauté yo comment on a animal le ko na goût aba pe ya dade you kinton ma président maison mère na biso mona mwaso ya salito ya mbiso yo abangate ase longo la peinture de na bité carte no do mo bo mona ya bimi na vidéo bo moni pembe mo bo na vidéo bo moni mystique suko ko sa na ke je ko la zem yo bo ta to teka matrice you kinton ya teka matrice ateka matrice du ko la micro et simba pété aka tanga ko ma faire rigolo na ba bêtise imbécile de faire rigolo ya bien ba te ba beza lukaka ba tindelinga mutu ko beto na lunga biyo ba ye dada ma vandi na eva ma dada ma vandi na mona tongo vo ma dada ba tindi ba ta bengi ba yombisi ye dada chakoka ayebi yokutu ozana ni journaliste ni chroniqueuse ni chronifière to nani yo ozana nan wala so mutara to le ma mutara no zena on de jouer ba na poupée mutara moi mo so za mitara la mo ta tsekele alors la ceinture ba tsaka bilama la rayon oza goûter Yukinton aza goûter moi la moisson ya dada ngwa bana nga vraiment ya dada ngala sengele bolimbi de la part nga no po bone na ko beta yo mo ko de la nzela mo na ko beta lo mbisi yo suko ko sa na beti yo nga mo na zo beta na filmer na qu'est-ce qu'on a commissariat nga mabi moi la moisson na beta parce que nga suko na si mukanda yo ça sans papier sans papier quand on se comme mukanda la kina commissaire na beti la mbili nga na bengi mbila na bimisi pièce d'identité fia basse classe niama ya wuli litoko yebisa ya wuli litoko no wana o be ya wuli litoko te litoko no zana o moni prochaine fois laisse ko no ya tanga se kumba ya wuli litoko no wana tanga susu o go fingi sa ya wuli litoko no wana na ba marabu ba robima en plus mendo biya dada zanganga amuta kisi yeba to go limu sayo banda lelo go limwa ngamla simble yeso zanganga ngamla simba kasuko biloko na bikila kila o go limwa fo limwa yo ndoki niamo yo finga ba nyoso o finga tout le monde o santo neti mona malamu tu za démon soki na kutani na yo mbisi yo o na ba golf
Toi quartier mon na golf soki na kutani na yo mbisi nde na kosala yo mbisi tala na ko saisonner yo mama na ko choba tanga usi be pisi na ko kotisa yo nyonso ngoma no sala yo na kena ko flimata roga soki banani yango wana tu ba rater peut-être sur cause ekolo nini yo of kota na vie na biso bazairoise na bazai wana problème nini yango mama na problème nini yango ozala ndoki to timbele de ndoki bemba mama na oni yama tala mwana moso musuta tata nezo telenga na kuna na pono musutu zo telenga tata mobimba na aja tata ndenga ko foba tata musutu akufa bongo na musutu na aji nene musutu ozonga na cercle na musutu vraiment solo maman bazo telenga maman ba pêcher ba sisi maman no ba pêcher tout ba sisi maman no kata yo mona koto kutu koto Paris mobimba donc yo ku panda selekele bien te loko la mbisi mobala kimena ndako mopeka solo biko na cuisine bisa rodea bien que yena nzoto na ye nzoto solo eza la mbala suka pemba la liboso tanga komba ya dada ba bêtise eza la mbala suka musoko leki lisusu yo mbisi o sali video o tangi komba ya dada o mona na obi si mo bito kutana ngalo trop na lexaka o to kutana ka trop te loko nyama ba voiture se soma na ba garage c'est la voiture ezanga assurance yo explique personne bato ba ka compléter voiture no na salite no tambla na wana yo poto mboka ba compli yo poto na poto mboka ba car yo to za mkana tenga no za mkono ko ta 10 crédit 10 yela da porter nga sugaha passer à l'aéroport les autres 10 car na poto pour na salara embauché donc il y a kilo ma fiche de paie zali donc tout et ma lame il y a danger mais ma paradis n'a pas ça bloc on a chaté pour ça quand il y a des protéines dans car dans gabon la protéine car zo mondele car dans comme pas tout mondele c'est ça dokolo ma petite n'a tout ya bio bana bakar te loko yo loko la mbisi loko yo ça sans permis ça donc il n'a habité vie na yo ça ka boza so la la muki meli poto po yo kucho ko simla mutu no te poza ndoki so meli poto la muki da o satu o mama mutu mikolo no so o satu luka ba beze simba te o bona beta so komba dada ngwa bana ape iyo ya dada ngaba ko na koko na bina tata na yo bina yana ya liboso bina mwana no bote poza la mu yo no zo mkolo ya dada yo grâce zo mkolo ya dada mkolo dada o fiba na bien o lingo fiba masoka benga de boya ozo lela o be mana benga da boyi na ye boyi o tete do boyi po da fia poka po solo o pesa benga do bisu benga da kokite solo mo ko zo bimisa awa grâce benga da kokite bi Chantal mais c'est pas possible Chantal jabana na bote mona no ko solo bongo te approcher nga pesa nga bizu yu qu'il donne ah vous allez rater vous dégager solo bego de kima pour niveau solo ma peka wana ne shabana ne chapia kima donc niveau solo ma peka leki je me bifie wani na musuzo bi ah tuzo comprendre te ilo ni na poli ah ndo so ma peka bi yo grâce bego de que ne pas te asa no ni bego de benga nga paradis no comprendre personne ka nga pesa nga bizu ko la clip mais solo no zo kokate tu sais la car ressemble la bera de mon la car ba garage ya bien te imbécile ni yama wana lorote o le ko finga ya dada o banga te o ba yo ya dada ba banga ba ba juste na yo zata ya la sanga da noko no apamba noko no zala ki tana bando kama na ndako bando bande ba video ki o changer ki tite na ndako soit Dieu ça na ya wuli litoko o changer ki tite car on a bando kama no o changer te pour so ya wuli toka femme mon world c'est que litoko wana mtame mo mabe Maman Nicole Sharon Badiama si ana mobile no d'ici Benado akimo sur ma peka mobile comprendre raté fa rata sur la bilo mo ça la cuisine mais sur ma peka ndé moi c'est et pandina ndako vile nga bisi no sabe no kima okomo na vino na mo si na mususu mpoka tala mandolo ngo afina na maboka fia na grâce comme bien vient ngai te loko salité niamo bébé simba bata pare niama baba sipia matambe lo cha ngwa démon moi ça ngouma moi ça serpent là la nio kana butu
Parce que na poso no contaminer da do soué da. Hein? Non la na ba tout ce que na poso la na da. Pour que no me gade pas bega do kugi so ma pekate. Bega do no kugi so ma pekate. Boye da ko so ma pekana. Takam ta sa ko ne rapa ngona ba te belé ba angelu ba ya ka wana ba test na ndenge yonde loko la yo. La profena lia ko matembele ay grâce mbizi. Gracier yonde boye. Il aura salité niama na bato ba poso ba pouvoir ça bato ba ga biloko te ba poso ba pouvoir wana you ki ntonga na ka mo zomo ndele chacha dogolo mabe makasi mabe koti yele li munduka mabe koti oza loko te oza bien te oza loko te ne bo comprendre te to na poto dans la poto ne tingala ko ka ta 10 voitures à crédit to na poto pour dans na mambongo ko ka fiche de paye yambo shimukanda tout o ba sengaka na ben tenso bancaire yo so te loko te o suda libumu na yo libumu za sude ya wuli litoko na wana ozaka na obeka ya wuli litoko po za ya wuli tokate po so na bi boss to ya wuli toka oza bongo no oza wana te fo za dena mukanda oza na voiture à danger wana kara danger wana foka banana ba do musabaka do bisa kara danger te tout foka ba kimbambala ba kamna ba garage ozo comprendre so na boss ne ya wuli toka ndongo ba kapesa nga 3000 par mois za mukie fa pesa ko 30 000 par mois ponga li papa na nga kiki pétrole ngeso aleki no boss no ba lambongo wana nga famille ngeso ti ma paradis ça complexe bloka batu tout na ngona paradis yanga muto zo nga salo danger na tikala oza foke la mo moko na mona te liboro solo mona na yo kata ya batu yo mbisi yo mbele ba kima oza mo bali yo rola sa batu na public nga mo bali na nga yo ba tobola ba mona sko pobe ko bala te mbele ba kima oza ka solo moko yo muno za to sukoli na javel solo ne ko ke no jamais mapeka imbécile le ko finga ya dada imbécile le ko tanga komba fe egolo na ba bêtise yo zoba ezala mbala suko tanga komba fe egolo na ba bêtise lupango no ko filmer lupango mo vana na sima net ba pesa yote lupango salite vana na sima net boya wile toko ngo suko ya wili toko ngo ya bongonde pavillon wala abeza pavillon te wana eza bâtiment niveau moko ya premier étage ya bongonde ko le caractère pour lo ba ko soza ba toilette ko sale zangio na yela kombo ya dada pour sa toilette eza mbala suka so ba toilette zangio kwa kombo ba ya ba tuté yo finga mutu nyoso ngopi moyo mona malamu yo o finga tout le monde niama fama mitakala mpesi to na posa mitakala binote to pour faire tout mona mitakala mona poupée mona bitendi ke mitakala nawo et sans épargne mitakala nawo sans épargne et le mabel wala dal faux chéri ato che poudre deux ans mystique abi yeda da tia bota na bongo tia tambula pala banzela na yechi lo ba komi yeda dangwa bala zaka yeda dangwa bala na kutana fimo lo wa yote akamu akutu akamu akafira ngola yove na ngedo mozamba vole mon cœur filo ngola grâce mbizi uno pesa komba mbisi ba biso ba yoza mbisi mo ya terrasse ba terrasse misa magorodo we magorodo la yoza ba terrasse bon ndoki na bangungi baleko na kitoko na bampesa baleko na kitoko nyoso yo kipelekese dogi ozana kipelekese kangana ngoyo kangana oyo ba loko sa so la muna tongo kipelekese omeli whisky na kipelekese ba whisky no mela lukuta ozakadela muna ndako ozana ba bouteille ya jack laisse silao okomo ba whisky Lidl au charger tellement ça na bouteille etika libongo grâce ozana loko to na mbongo te tuko ko leko sala avantanga ya wili litoko nga wili litoko za loko te wana niche na ta bijou ya or wani na voiture à danger wani na palo somba poto wani na mukanda ni na permis wana faux vie ko le gato tanga komba ya dada sur ma bêtise e bembe no be dada mbulo zo permis na mboko yugo do mususu le musu na ibugu te na ibite musu pa no bazana na cantine na maite le machebe no pompite o le go fika ba ya bato yusa na yaya la sabto dan no na yo seni pepe ni yama muta maladi na tigi bino lelo parce que na eleki no mbisi wana ase lo mabelo wala bibon niama bibos que comme na preuve et pasuka fo chéri mo we ba te moi a bisi couleur à vert moi bisi couleur à nini po se bla ka wala tango tendo nga zela mo mo wala ndoki ma wuti o man ndoki wuti wapi mo so bimi wapi so bezo ngolu kan ko mbede dango bani simbi ote vraiment
Tu go kosa public yi ba tindelo ba beta yo. Atindelo mutu mo ka beto azate. O kosinde to yebi obiso so to yebi go kosa makambu. So ko lalo la mu ko fonde li kambu. Abu so beta ki sko la mira mabe. O kosa li kambo ya dada. Barando etaliote mama, luka position, luka no caméra sur la site no tia. Bien luka mu bala be ça ma be no kwela bien niema. Bien ben ça moi si non, moi no tika ça tata na no musutu zo telenga na partout musutu tata na yo. Ya Willy etoka tika tata na yo na mama na yo. Tata na tino no age comme musutu bakati te. Oboniko soki sizo zo bakata ngote singa bakangi mabendi pia. Mama na age ya zala na mama na ba pêcher ba sisa ko kata mama na yo. Maman a la raté li puta azata na super te maman na yo ni super grâce tu ko kosa batu na solo na bata pano tu ko kosa ka ke yo za muta mun no faut pas filmer te papa parano ba vanda ba ke filmer ba parano ba vanda souffrir mabe ya wuli li toko ma tika ba parano na kumsa ka mwana apesa ka mwana apesa on peut le côté wuli li toko na ndako na pavillon bande comme nous se to na epesa mo kala kati vidéo pavillon na douche salle de bain mais pas na douche na salon tellement motine na watu bana tina kita bande kanga ma wana tama bota te akanga ma bota sala sidi atanto to na masidi nel ka balonda akanga to na sidi tellement pour alexi ka wale ka mutemke yo ka sala so sali clip so ya touriste ne o simbo yo mo ndi touriste te turu yo mo ndi turu na ba parents ba zo turu kuna ba pêcheur ba zo lala mama na yo nyama zoba na kati video za lambala suka. Autant à comment vient à tuer le moto, autant à comment maman moi fait rigoler, et ça l'emballa souk interdit. Oyoki interdit. Bata faire bazo benga, iya dada tinenga ba betanga, iyo ya dada yo. Bat balali bala mugi vraiment me la poto, ba le fufuta ba kinda ba beta, ba balali mala mat ba boka beta grâce mbizi. Ozanani yo. Ozanani yango ba kotinda ba beta yo ozanani. Ozamusa ba choka. Te ka bongote ba beta yo yele da ko la mukata na tonga bibo ndenge sana luki ba tubake no kanga ba jito ba téléphone na ba Samsung ba iPhone yonde to compare to so ata ba minde blo na aéroport yonde to za kuna idée wana te yonde ba ke la mukela yo to la yo o ba bezo nge symbiote e bembelo ni yama aze logi ma belo ko la patenge ni wabi patenge so zani faut face niama to odita na itata le bembelo niama viens na les news côté la vidéo oyo pour moi ça na kosi mukiri public e batindelinga batu ba betanga yo ko tebe ba beta ozanani yo oyeba ni kudu tata na Strasbourg sani oyeba ni te ba ke sinda ba beta yo na ba voiture ba bi ko on tambo ozanga permis ozanga mukanda yo na poto te ba to vivi na poto ono aussi bisema ba jita pour ba choka yo ba ko choma kelo la yo nga chako kate ba chako kate. Yo faut créer on vend la cabo la mugo créer leur morobelo moi salité ni ma bana la mission na mona la telo ka bien te la mona za ta goûter boy donc ma kambu tout ma be et loko ya dada ka dada mta fula kiyo dada ona on luka dada yo ba yeba yo osata tu sikono bongite bas class saka malongate la mama malongate ndaka malongate yo funga mbango finga rabat aba ya dada nambara suka na kati video yu kintoza nambara suka mwana mwaso oleka sabi soki na kutani na iyo mbisi yebaka okoma mutu comme yo zaka mbisi po mbisi moni mbisi ya zaka la misu te aboneti bato lobaka boete soki na kutani na iyo mbisi yo na ko beto na kombo ya dada na munoko tsala mutu na ngala ko beto yebaka ndeza séquence na kene na kutana mwana mwaso akoleka ngate zonga sous comme ça qui est porté plainte qui doit téléphone bi que même ma vidéo bi que comme comment porter ma plainte dans mon candidat le quota appelle qui comme ça imbécile ordinateur l'état français que tu as vu comme un ordinateur à tous la liste de l'état français aux zate l'ordinateur à France il y a France aux zate ba yebi yo l'état français yebi yo niama terroriste ndé yo mo côté niama bazo kota ba immigré na France ya ba ndoki bazo bebi sa France mukanda te loko te nini te kumba ka voiture sans papier autant na mikana bon ko ba ko kanga yo mwana mwaso yo zela mo loko beta bolo ba bien to ta ko ya wuli litoko na wana so somelo prison ya wuli litoko o finga ka ba ya wuli litoko na ala muna ton ya wuli litoko ala li na se panje sali pas sabi wa finga dada ngwa ya wuli litoko na finga ka batu ya wuli litoko yo muninga koda mboka tinda ngal finga batu ya wuli musheni drapeau Congo
imbécile nyama nakataki vidéo ezalika mpona mbisi leka lisusu osala vidéo ya lukuta public bocomprendre moni vidéo asala eza ya lukuta babeti ye te bagrese ye te lukuta lelo yesimamba yala bakabandaka ko bapandinga voiture soneke solo momona bapandinga voiture na batiki voiture balandi no yo mena bakamona so babeto na voiture no bapandi mpo so ema ye dede tinelo bato babeto na voiture ekota moto oza liboma ya batya oka imbécile à suivre.